जय जगन्नाथ। मु सत्यनारायण पंडा आपण मानक आज एक नूतन अध्याय और नूतन विषय को स्वागत करुच्ची। सज्जन आमर मूल लक्ष्य होची मुक्ति पाइबा। आमे मानव जीवन पाइचे मुक्ति पाइबा पई, अर्थात आत्मा को परमात्मा सहित विलीन करिदेवा आ पुनश्च पुनर्जन्म लाभ करिबा नहीं। शंकराचार्य भाषा रे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म हेबा एवं मृत्यु वरण करिबा ये संसार सबुठु कष्टकर व्यापार। तेणु जन्म मरण चक्रु मुक्ति पाइबा मानव जीवन परम लक्ष्य। सज्जन तार गोटे आध्यात्मिक मुख्य सूत्र रही। जदि से सूत्रटी को आम अप्लाई करिबा, आम जीवनचर्या लगेदबा, ताहले आमे निश्चित रूपे मुक्ति लाभ करिबा। सज्जन ताहा होची हर गुण फेड मिशा आउ सबु कथा फसर फसा। आपण माने आश्चर्य होथिबे, ये तो सब गाणितिक प्रक्रिया। हरण करिबा, गुणन करिबा, फेडान करिबा, मिशान करिबा, किंतु नहीं सज्जन, ये होची अपढ़ाघर पाठ। आमे जदि एगुड़िक उपरे ध्यान दबा, जीवन रे जो लक्ष्य नहीं कि आमे जन्म ग्रहण करिछि, आम जन्म निश्चित सार्थक होबो। तेणु आसंतु आलोचना करिबा से जो चारि प्रकार प्रक्रिया ताकू आध्यात्मिक मार्ग रे केउ हिसाब रे प्रयोग करा जाए। प्रथम होई सज्जन हरण करिबा। हर गुण फेड मिशा, प्रथम हमको हरण करिबा पड़िबो। सज्जन आपण माने जानिथिबे, गाणितिक प्रक्रिया जेतेबेले हरण करा जाए, भाग शेष शून्य न रहिबा पर्यंत हरण कार्य समापन हुए नहीं बोली विचार करा जाए। तेणु जीए जो संख्या रे हरि हो जाए, अर्थात भाग शेष जदि शून्य पळि आसिला, ताले आमे कन्फर्म हो जिबा, ताले हरण प्रक्रियाटी हमर संपादन हो गला। तेणु आम जीवन आध्यात्मिक मार्ग रे आम हरण कौन करिबा, केउ जिनिस को हरिबा। सज्जन आमर मुक्ति पथर, आमर धर्म मार्गर, आमर आध्यात्मिक मार्गर प्रथम प्रतिबंधक होची अहंकार भाव। अहम भाव, मु सब करुची, मुझसे कोई बड़ा नहीं है। ये जो अहम भाव ताकू आमे हरण करिबा को पड़िबो। अहंकार शून्यता हबक पड़िबो। अहंता को त्याग करी शेष को आमे शून्य रखिबा पड़िबो, अर्थात शून्यता भाव आम भितरे जागृत करिबा को पड़िबो। सज्जन अहम करोमिति वृथाभिमानम, आमे जो सदा बेले चिंता करछे मु अमो काम करदेली, मु समो काम करदेली, ये होची वृथाभिमान। प्रकृत रे करी कराउ थाई मुहि, मोबिनु अन्य गति नहीं। सबु किछि भगवान स्थिर कर रखिचंती। ईश्वरଙ୍କ द्वारा सबु किछि कार्य को समापन करा जाउची। आमे माने सब प्लानिंग करू थाई, किंतु ईश्वर करूचंती सुपर प्लानिंग। पियाज तार चोपा छड़ेले ता भितर जेमते कौनसी अंश बाहर नहीं, लास्ट पर्यंत केवल चोपा ही बाहरे, सेही भली भाबरे अहम भितरे किछि नहीं सज्जन। अहम होची वृथाभिमान। अहंकार शून्यता, गर्व शून्यता, निजको ईश्वरଙ୍କ निकट आत्मसमर्पण करदेवा एवं जहा ईश्वर करुचंती ताहा ठीक करुचंती बोली चिंता करी समर्पण भाव रखी निजर कर्म पथर जदि आमे आगे जीवा, ताहले ताकू कह जे अहंकार शून्यता। अर्थात अहम को हरि आमे शेषरे शून्य रे पहुंची जीवा। ये होची आध्यात्मिक मार्गर प्रथम उपाय, हरण करिबा। सज्जन तत्पर आसीबो गुणन। हर गुण फेड मिशा, गुणन करिबा। जेतेबेले आम भितर अहंकार शून्यता पळि आसीबो, सेतेबेले निश्चित रूपे आम हृदय भितरे ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय भक्ति, करुणा, दया, शांति, क्षमा एई भलिया सद्गुण मानकर विचार आम भितर आसीबो। एई भली सद्गुण आम भितर गुणित हेबार लागिबो। तेणु गुणन करिबा अर्थ
ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସତ୍କର୍ମ, ସଚିନ୍ତା ଏଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଗୁଣିତ କରି ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୁଣନ କରିବା ଅର୍ଥ ସତ୍କର୍ମକୁ ବଢେଇବା, ସଚିନ୍ତାକୁ ବଢେଇବା, ସଦ୍ଭାବନା କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ବିସ୍ତାର କରିବା ହଉଛି ଗୁଣନ କରିବା। ସଜ୍ଜନ ତାତ୍ପରେ ଫେଡାଣ କରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ହରଣ ହେଇଗଲା, ଗୁଣନ ହେଇଗଲା, ତତ୍ପରେ ଆମେ ଫେଡାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା। ଫେଡାଣ ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବଦଗୁଣକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବଦଗୁଣ ହଉଛି ସଜ୍ଜନ ଷଡରିପୁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଫେଳିବାକୁ ପଡିବ, ବାହାର କରିଦବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ନନ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ। ଜନକ ରାଜା ଭୋଗ ବିଳାସ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତ ଭାବ ନଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବର ପ୍ରତୀକ। ଅନାସକ୍ତ ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରୁ ଫେଡି ହେଇକି ରହିବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ଲୋଭ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଫେଡିଦବା। ବେଦ କହିଲେ ତେନ ତେକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା, ଯିଏ ଫେଡି ଦିଏ, ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦାର୍ଥକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଜିନିଷକୁ ଆମ ମନ ଭିତରୁ ଫେଡି ଦେଇ ତା ପ୍ରତି ସବୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଫେଡାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମର ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଲା। ଆମେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ରହିବା, ଆସକ୍ତ ଭାବ ଯଦି ରଖିବା ନାହିଁ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯଦି ହବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଜର୍ଜରିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରାଜୟ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିପଦ ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଫେଡାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ କରିବା ଦରକାର। ହର ଗୁଣ ଫେଡ, ତାପରେ ସଜ୍ଜନ ଆସିଲା ମିଶା। ସେ ହଉଛି ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମିଶାଣ ଅର୍ଥ ଯୋଗ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରେଇଦବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମିଶାଣ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ ବାଟରେ ହରଣ କରିପାରିବା, ଫେଡାଣ କରିପାରିବା, ଗୁଣନ କରିପାରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସର୍ବଶେଷରେ ଯୋଗ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ପରମାତ୍ମା ଚାହିଁବେ ଇ ଆତ୍ମାଟି କେମିତି ମୋ ସେଥିରେ ଯୋଗ ହେଇଯାଉ, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ମିଶାଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ, ସେ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ, ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ କରିଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯୋଗ କରିବା, ମିଶାଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଲୀନ କରିଦେବା। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ଏ ସଂସାରର କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମ ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ହର ଗୁଣ ଫେଡ ମିଶା, ଆଉ ସବୁ କଥା ଫସର ଫସା। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯଦି ହରଣ, ଗୁଣନ, ଫେଡାଣକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିଦବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତାହେଲେ ସର୍ବଶେଷରେ
आत्मा परमात्मा सहित जोग हो एथिरे संदेह नहीं। आम जीवन लक्ष्य मध्य सर्वशेषरे आमे परिपूरण करि परिबा। तेणु एई जो गूढ़ तत्व रूपक कथा को आमे बुझिबा दरकार एवं आमे ताकू आध्यात्मिक मार्ग रे लगेइबा दरकार। कर्म सहित धर्म करिबा दरकार। बयस थाउ थाउ आमे विभिन्न प्रकार संस्कार विभिन्न प्रकार कथा को अध्ययन करी आमे ईश्वरानुरागी ही जीवा दरकार। सज्जन जदि एई चारिटा प्रक्रिया आमे करिबा ताले आउ कौनसी पुस्तकगत ज्ञान रो आवश्यकता नहीं। पुस्तक ज्ञान आम भीतर प्रबल थिले मध्य एई चारि प्रक्रिया जदि आमे न करि परिबा ताले से ज्ञान रो कौनसी प्रकार रो लाभ नहीं। सेथिले कहैछि आउ सबु कथा फसर फसा। सर्वशेष प्रभु श्री जगन्नाथ जगन्नाथ पाद पदारविंद को समर्पण करी आशीर्वाद कामना करी आज अध्याय को रखा। तो सज्जन आज पैथिकी आपण मान जदि वीडियो भल लगी निश्चित रूपे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करियो बोली मोर आशा विश्वास। आपण मान प्रत्येक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मो पे गोटे गोटे आशीर्वाद दर्श। जय जगन्नाथ।